Balik sa Manila. Ay, katong Superman, Batman, Superman. Okay! Hi guys! Manginlo sa takan guys! 1 hour later. Morning, ma'am. Morning ma'am! Ay! Ma'am. Tayong matis ma'am. Sunod ma'am. Hinog na to dito kang. Ay, hinog na to niya ma'am. Ma'am, waka kabalo ma'am da. Waka kabalo ma'am da. Dahil ma'am ay. Sabi niyo mo ma'am. Karon ma'am. Kuhaan ka karon ma'am. Kanang kaarawan. Waka kabalo ma'am. Birthday na ako karon ma'am ay. Di bitaw ma'am. Ma'am, birthday ni Mark Lawrence Ratilla. Ma'am, birthday ni Ma'am Mark karon ma'am. Paminti mo kay birthday ni Mart. Ma'am, unsa imong maingon ni Ma'am Mart tani ma'am? Sa among video ba? Ay, nya na lang ma'am. Unya na lang ma'am, nya. Ka manghinlo sa ta guys. Let's go. Negative ko na ma'am, mga negative to. Magkano may karon ma'am, magmanok, dahil saging na yon, ligo din sa dagat. Na ma'am, okay na ginamam na. Para mga paso na ta guys. Birthday boy. Uno na guys. Baby. Ay, tulog man. Ito dari karon mga kukuhan ng mga bus. Diyan di mga bus. Bus! Hi guys! Ko! Nakasala si Ma'am King mga bus. Ito dari karon sa kwan ha. Okay, second round, Mark. Second round. What's up, mga kaguko? Nag-minumigop dire. Yun sa ganyan yung GPO. 1 hour later. Basing moves. Guys, nagasunod ang buwang si Binilibing guys. One hour later. Ma'am Ging! Ma'am Ging! Nakasukli, ma'am! Ma'am! Lawat, mama. 1 hour later. Lawat, ma'am. Thank you, ma'am.